सेक्रेटरी बिन्दु शर्मा दाहालज्यूले भन्नुभयो मलाई कि सुमिता क्यान्सर सोसाइटी छ सिलगढीमा, तपाईले सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुभयो। र एउटा क्यान्सर पेसेन्ट हामीलाई बाग्राकोटदेखि आएको थियो र त्यो बाग्राकोटबाट आएको क्यान्सर पेसेन्टको लागि हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने धारणाले चाहिँ आज म यहाँ हाम्रो डाक्टर मदन कुमार भट्टाचार्यज्यू जो चाहिँ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ सुमिता क्यान्सर सोसाइटी, यो प्रधाननगरमा छ, उहाँसँग भेटघाट गरेर त्यो बिमारीको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भनेर आएको। र यस समय म विशेष गरिकन यो बिमारीको लागि नै चाहिँ हामीले काम गर्दैछौँ र त्यो सहयोगको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ। र इस समय हम जो मुंबई में हाम्रो छाड़ी 2019 में खोला, उसके बाद सिलीगुड़ी में 2021 कपरेल सैनिकपुरी में, फिर 2023 कोलकाता का भवानीपुर में, हम लोग 3 जगह में आश्रम चला रहे हैं और स्पेशली कैंसर पेशेंट और बीमारियों के लिए हम ये चालू किए हैं। हमारे जे 2019 साले जे एखान থেকে নর্থ ইস্ট থেকে যারা ট্রিটমেন্টে যায় ওরা যে রোগীর ক্যান্সার রোগীর বিশেষ করে ওদের আত্মীয়জন রাস্তার ঘাটের মধ্যে শুয়ে থাকা, ওদের থাকা খাওয়া অসুবিধা, ওটা দেখে 2019 সাল থেকে আমরা ছাড়ি আওয়ার শেল্টার অর্থাৎ আমাদের আশ্রয় যেটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে শুরু করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত চলে। চেম্বুরে, মুম্বাইয়ের চেম্বুরে ওখানে ডায়মন্ড গার্ডেনের পাশে আছে। और एखोनो लोग नर्थ ईस्ट থেকে দার্জিলিং, সিকিম, ভুটান, নেপাল সব জায়গা থেকে ওখানে ট্রিটমেন্ট করতে যায়। और 2021 সালে আমরা শিলিগুড়িতেই করলাম, খপরের সৈনিকপুরীতে। তারপর 2023 সালে আমাদের কলকাতাতে আমরা শুরু করেছি। যেহেতু আজ পর্যন্ত ক্যান্সার রোগীদেরকে থাকা খাওয়া সুবিধা সব দেখছি। আমি খুব খুশি হলাম যে সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটি শিলিগুড়িতে চলছে, আমার জানা ছিল না। যেহেতু প্রধাননগরে একটা হিউম্যান রাইটসের উনি যে শুরু করেন, আর আমাদের সহসচিব বিন্দু শর্মা দাহাল উনি আমাকে বললেন যে শিলিগুড়িতেও এরকম একটা সংস্থা আছে, ওনার সাথে যোগাযোগ করতে। তাহলে আমি দেখলাম, আমি যখন ইন্টারনেট থেকে আমি খুঁজে বার করলাম আমাদের স্যার, আমাদের ডক্টর মদন কুমার ভট্টাচার্য যে জেনারেল সেক্রেটারি আছেন সুমিতা ক্যান্সার সোসাইটির, ওনার সাথে দেখা করে খুব ভালো লাগলো। আমরা আমরা যে দিয়েছি আমরা ছাড়ি বলে যে একটা আমি আজকে ওনাকে প্রেজেন্ট করলাম এই সোভেনিয়ার। এখানে সব জানকারি সবগুলো বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। আর আমি ওনাকে আমি স্বাগত করি। আর আমার এত বড় কাজ আমাদের সোসাইটিতে করে যাচ্ছেন মদন স্যার, একদম ধন্যবাদ। খুব খুশি হলাম আজকে আপনার সাথে দেখা করে। আর এই আমরা একসাথে মিলে কাজ করি, যেহেতু আমাদের টি গার্ডেনে অনেক রোগীরা আছে, অনেক এরকম অসুবিধার লোক আছে, যেহেতু খুব ভালো লাগলো স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। আমি কিন্তু ডাক্তার না, আমি একজন খুবই সাধারণ একটা মানুষ। সোশ্যাল ওয়ার্কার বলতেও আমার লজ্জা লাগে। 17 বছর ধরে চেষ্টা করছি মেইনলি ক্যান্সার প্রিভেনশনটা নিয়েই উত্তরবঙ্গে কাজ করতে। আমাদের ভিশন একটাই, জন্মেছি মরার জন্য, কিন্তু আজকের দিনে ক্যান্সারের শুরুতে ডিটেক্ট করা যায়, সেই ডিটেকশনটা আমরা চালাচ্ছি। এবং সঠিক প্ল্যানিং করলে ক্যান্সার যদি ধরাও পড়ে তাকে কিন্তু আমরা নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে আনতে পারি। এই মেসেজটা ছড়ানো, এর জন্যই হামনো ছায়ার কাছে আমার রিকোয়েস্ট, থ্রু আমার প্রিয় যদিও আজকে প্রথম ফিজিক্যালি দেখা হলো, 2-4 বার ফোনে কথা হয়েছে, স্যার কুমার ছেত্রী, বিশেষ করে ছেত্রী পরিবারের সঙ্গে আমার একটা আলাদা বাই হার্ট রিলেশন আছে। আমরা চাইব যে মিস্টার ছেত্রী থ্রু ওনার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সঠিক যাতে ট্রিটমেন্টগুলো হয়, কোনো লোক বিনা ট্রিটমেন্টে যেন ক্যান্সারে মারা না যায়, সেদিকটা আমরা দুজনেই মিলে দুটো অর্গানাইজেশন কেয়ার রাখবো। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এন্টার উত্তরবঙ্গে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসটা ভীষণ প্রয়োজন। এই অ্যাওয়ারনেসটা না হওয়ার জন্যই যখনই কোনো বাড়িতে ক্যান্সার ডিটেক্ট হয়, दे डोंट नो क्या करना है, किधर जाना है, किसके पास जाना है, ये सोचते सोचते। और गांव का जो आदमी है, घर घर में डॉक्टर है, वो आप लोग को दिमाग में आ रहा है हम क्या बोलने चाह रहा है। और ये लोग का चलते क्या होता है, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट 1 से 1.5 लाख रुपये बर्बाद हो जाता है।
फिर हम लोग गाँव का जो मंच हो वो लोग का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर में गियो, शुरू में पैसा छय ना, 1-1.5 लाख खत्म, बिना चिकित्सा तारा मारा जाए এবং এন্ড অফ লাইফ তারা বাড়িতে বসে যায়। লোকাল হোমিওপ্যাথিক অ্যালোপ্যাথিক হোয়াট এভার মেবি তারা ट्रीटमेंटটা तो जरूर करे, लेकिन वो ट्रीटमेंट हमारा होम्योपैथिक व कवरेज का जो सिस्टम है उसका बाहर चला जाता है। जब एडवांस स्टेज होल बॉडी में चला जाता है, देयर हैव नो ऑप्शन टू सेव हिम और हर। तो ये जगह से आई अगेन रिक्वेस्ट टू कुमार सर, ये हमारा इंटर डुआस में हम लोग चाह रहा है अवेयरनेस करने के लिए और कैंसर का स्क्रीनिंग करने के लिए, और किसी को अगर कैंसर हुआ वो लोग का परफेक्ट जो गाइडलाइन वो हम लोग देने चाह रहा है। आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए। क्यों? आज का दिन में कैंसर हैज़ आंसर, वी रिक्वायर योर असिस्टेंस। थैंक यू सो मच। ये मैं आपको हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सोवेनियर भी मैं देने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे सोसाइटी के साथ जुड़ के एक अच्छा वाला काम करना चाह रहे हैं। तो आई होप कि हम दोनों सोसाइटी मिलके एक बहुत बड़ा कुछ जरूर करेंगे ताकि कैंसर आगे जाके भी लोगों के घर में एटलीस्ट ये ना हो जाए कि कैंसर होने के बाद वो लोग जो आ रहा है जिनका पेन है वो, मेरे ख्याल से अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाए तो बहुत बेहतर काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको टाइम देने के लिए।